आइलैंड अच्छी ये देखी पारे जगह ना डोमिनिका गोटे आइलैंड जस्ट 10 आवर्स लगे आगे देखा आम कौन सब अच्छी तो ये हूँ फ्लैट पताका ये टाइप छात नहीं रेस्टोरेंट अच्छी सब जीप ये चलुची घर रास्ता सब ये अच्छी आठिका लोक कला तो गोटे मॉल अच्छी एवं जावा से मॉल देखा कौन सब बिक्री होची $20 चषमा रोड साइड आम ओडिशा 100 टका मिले कि $20 बापरे $20 कहले बोधे 1800 टका भाई आस नकली चुट्टी ये टाइप रोड साइड रे बस बिकुंट देखिपे बोधे ये गेस कर बेल अच्छी कमला लेंबू कंचा लंका $5 ये सब रोड साइड रे बिकुले माने हाट टाइप रो कहाँ कौन देखिपे जाऊँ बीच साइड को एक्चुअली आम ओडिशा रे मत लगुच बहुत खुशी रे अच्छे खायापी गोटे मिलूँ कि बहुत असुविधा लोक मानू देखी लगुच आ बहुत गरीब देशटे बीच कुआर सब लगी छोट छोट स्टॉल तो ये देखा स्टॉल सब कौन कौन बिक्री होती Shuttle bus? Yeah, I was, but I think. How much to go back? It's only $2. I have smaller ones on the table. Of course.
You like the blue one? এটা হচ্ছে ম্যাপ। Want the blue one? Hi guys. Take your time. Drop in it was coffee to get it to other people. I know. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି। Back to the ship. Shuttle bus is right here. ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। Because if you sit in there and get them and somebody is getting on, that can only see carbon dioxide. ସେଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟୁଜିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍। Like it so. That mountain there, I won't be spoiling them and take half of that. गर्मी ज़्यादा है ना यहाँ। Hey, no video. There you are. I couldn't find you, but I heard you. ଏଠି ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି ଏବେ। କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଛି, କେତିକି ନିଅ ସେତିକି ନିଅ, ଏମିତି ସେମିତି। Well, next time I'll look for you. ସବୁ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? $60।